तथापि भारत वर्ष रे जो सांबादिकता रही जो परिमाण स्वाधीनता रही भारत दृढ़ गणतंत्र प्रतिष्ठित होबार मूल गोटे बड़ कारण एथिरे कौन सन्देह नहीं। आम आसवा बर्तमान टाइम्स ऑफ इंडिया एक इंग्राजी खबर कागज गोटे आर्टिकल उपरको जा संपादकीय पत्र अच्छी नलिनी हजारे जन लिखिं से लिखिं वी नीड अनदर रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन कहले मुझे कहूनी आंदोलन बा विप्लवर कथा बा स्वाधीनतार कथा। भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश समस्ते कथा जानती अर्थात कृषि प्रगति रे साधारण खटिखिया साधारण लोकर उन्नति हम ए कौन सन्देह ना यही कथा को बारंबार कहुई। तेबे ये जो आर्टिकल बाहर से कहते आपण मैंने बर्तमान भारत वर्ष में शिल्पर विप्लव भी चली कि कृषि विप्लव बा कृषि बाबद अग्राधिकार दवा कथा जो परिमाण हवा कथा जिते योजना होते कोटी कोटी टका खर्च होती लोक मान पाखे पहुँची पारनी। तेणु दारिद्र्यता वृद्धि पाँच ये दारिद्र्यता को दूर करने यदि कृषि को प्राथमिकता दि जाए कारण अधिकांश गाँव रहा गाँ गहल लोक मैंने कृषिजीवी रहिले तेणु से जलर जमीर एवं उत्कृष्ट चाष करिवार जो पद्धति दरकार ये सब जब सरकार प्राथमिकता दियंते ताहले दारिद्र्य दूरीकरण हो पार बोली लेखाटी अच्छी ये लेखाटी को सुभाष बाबू निजे बाछिंट से पढ़ी तेरे ये विषय आप कौन कहे जो पुरातन पद्धति रही चाष पद्धति वर्तमान जो नूतन पद्धति हो दारिद्र्य दूरीकरण चाष उपर जो प्राधान्य दि जाए कौन कहे लेखाटी नहीं यह तो सतकथा 100% सत्य जे कृषि विकास न थी भारतर विकास हो पार ना। जो मैंने कहते भारतर विकास चली से जानती जे विकास आड़े भारतर समग्र संपत्ति मुष्टिमेय लोकंर कराधीन हो चली भारतर अजस्र लोक प्रतिदिन दारिद्र्यतर अवस्था को ठेली जाती। दुर्भाग्य एपरी जे आम ओडिशा रे होउची आमर उपयुक्त सुयोग्य युवक श्रमशक्ति दादन खटिया ओडिशा छाड़ी बाहर को चली जाऊँ। माँ छुआ को बिकिकी दिने दी दिन चलने को चेष्टा कर अवस्था सृष्टि हो। चिंता करूँ मु विभिन्न स्थान में देखी लोक जा जंगल भितर मूल खोलुंट जदि मूल गोटे पाइले खाइबे। किछि दिन तले न्यूज होता जे सिनापल्ली एक स्थान रे लोक झिंकिड़ी पत्थर खाई पेट विकल बंची रहा चेष्टा करते। ओडिशार गाँ गहल जंगल जो भांगी पड़ुची तथापि भितर लोक महुल गोटे भितर बंची रहा चेष्टा कर। दारिद्र्यर सीमा अत्यंत व्याप्त होने लगी तार कारण देशर संपत्ति कतिपय लोक हाथ में केन्द्रीभूत होबार लगी। यार मूल कारण हूँ कृषि प्रति आम सरकार क्रमागत वितस्पृहता। देश स्वाधीन है आम देश में बेकारी संख्या बढ़ुची। देश स्वाधीन होगा पूर्व कहीं बेकार नथिले। आम आम पिलादिन लक्ष्य करूँ प्रत्येक लोक घर काम करुला। प्रति गाँ गुड़िक गोटे गोटे आत्मनिर्भरशील गोटे स्वयं संपूर्ण सामाजिक शक्ति संघ परिका थे से सब घुषुड़ी कर कारण से समस्त जी जो कूल था पछे बढ़ई कमार ये सब निज निज कम करते किंतु समस्ते कृषि आधारित होते। जंगल थिला वर्षा होता माटीर उर्वरता थिला कृषि होता। कृषि रे आम एक आगुआ राज्य भी थे तेणु भारत था कृषि प्रधान देश। दुर्भाग्य को आम देश में स्वाधीनता परवर्ती पर्याय केवल शिल्प एवं व्यवसाय अग्राधिकार दिखाई एवं देशर समस्त नीति शिल्प एवं व्यवसाय सुविधा भी प्रणीत एवं प्रयुक्त जहाँफल आम देश फसल उत्पादन करने को संपन्न क्षमता थिबा भूई टांगरा पड़ी। बापठू पुओ सूत्र रो ओडिशा ठू पड़िशा सूत्र रो प्रत्येक लोक आम भारतर आम ओडिशा जमी भारतर विभिन्न राज्य में ठीक से चाष समस्ते आजन्म सिद्ध थे कौ समय कौ विहन बुणा पड़ो कौ चाष केते बड़ दरकार कौन कौन सब सार प्रयोग हम केते जलसेचन हम ये समस्त कौ ऋतु कौ फसल करवा एक आमको आधुनिक कृषि विज्ञान शिखेनी भारतर लोक मैंने
ଆବହମାନ କାଳରୁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଜନିତ ଶିକ୍ଷା ସେଥିରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଋତୁରେ ଆମେ କୋଉ ଫସଲ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ଘରଟିରେ ଅନ୍ତତଃ ଫସଲ ଭରଣା କରି ରଖୁଥିଲା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଥିରେ ନାନାବିଧ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅକାଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଫୁଲ ଉଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଫୁଲ ଉଡ଼ିବା ଧାନ ମରୁଡ଼ିରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚିତ ଥିଲା ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ଯେ ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ଅନ୍ତତଃ ମିଳୁ। ମାର ଛାତି ଯଦି ଶୋଷରେ ଫାଟିଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଧାନ ଫୁଲ ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ଧାନ ପାକଳ ହେବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ମାଟି ସବୁ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଗଜା ମରୁଡ଼ିରେ ଯାହା ମରିଲା ମରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଧାନ ପାଇଁ ପାଣି ବେଶୀ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ପାଣି ନେଇ ଧାନ ମରିଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ନୁହଁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମରୁଡ଼ିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତାର କାରଣ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଣି ନଥାଇକି ଚାଷ ହେଇପାରିବନି। ଆମ ଯୋଜନାକାର ମାନେ ଇଏ ଦିଗଟିକି ଭୁଲିଗଲେ। ମୋର ଆଶଙ୍କା ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଭୁଲିଗଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓକିଲ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓକିଲମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶାରଦ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ କେବଳ ପ୍ରପର୍ଟିଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଧନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଥିଲେ। କେହି ହେଲେ ନାଇଁ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କୌଣସି ଲୋକ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ନଥିଲା। ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭାଷଣ ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତାର କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ କରିଦେଉଛେ ଭୋଟ ଅଧିକାରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବ ଏବଂ ତାର ଭୋଟ ବଳରେ ସରକାର ଗଢ଼ା ହେବେ। ଆମେ ଏଇ ସାମ୍ୟ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସାମ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ଭୋଟ ବଳରେ ସରକାର ବାଛିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସାମ୍ୟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛେ। ତାର କାରଣ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ମାନେ ଶବ୍ଦ ତ ଅତି କଠିନ ଶବ୍ଦ, ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଧନିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସାରେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ଧନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷାରେ ଆମେ କୌଣସି ସାମ୍ୟତା ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ତାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲା ପରେ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନ ଟାଣେ, ଯଦି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ୟାଙ୍କ ଭିତରର ସୀମାରେଖା ଯେମିତି ବଢ଼ିବନି ବରଂ କମିବ, ଏହା ପାଇଁ ଯଦି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭାରତର କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଚିରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଉତ୍ତର ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଆମର କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଭାରତ ଆଜି କିଛି ଲୋକଙ୍କର କବ୍ଜାରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି